Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir comment déterminer le prix psychologique ou bien le prix d'acceptabilité. Donc, on va définir le prix psychologique, comment déterminer le prix psychologique et puis les limites de ce prix psychologique. Premièrement, définition. Donc, le prix psychologique ou bien le prix d'acceptabilité est le prix de vente unitaire accepté par le pourcentage d'acheteurs potentiels le plus élevé. Je répète, est le prix de vente unitaire accepté par le pourcentage d'acheteurs potentiels le plus élevé. يعني البري بسيكولوجيك هو ثمن البيع للوحدة المقبول من طرف أكبر نسبة من المشترين. C'est bon? Donc, pour déterminer le prix psychologique, on pose toujours deux questions. Première question, en dessous de quel prix jugez-vous que la qualité de produit est insuffisante? Deuxième question, au-dessous de quel prix n'achèteriez-vous pas ce produit car vous estimez qu'il est trop cher? Donc, pour déterminer le prix psychologique, on va travailler sur un exemple. Une étude menée auprès de 1000 personnes a donné les résultats suivants. Donc, toujours, on a un tableau de 3 lignes. Niveau de prix, prix de vente unitaire proposé, la qualité insuffisante, puis le prix trop élevé. Voilà. Donc, je vous conseille de rester le tableau de 9 colonnes. Voilà. Donc, le niveau de prix, déjà maintenant. Prix trop élevé, c'est le pourcentage simple. Puis, cumuler croissant dialogue. C'est bon, ça allait le prix trop élevé. D'abord, la qualité insuffisante, le pourcentage simple. Cumuler des croissants. Puis, pourcentage de non-acheteurs potentiels. Et ensuite, le pourcentage d'acheteurs potentiels. Voilà. Donc, on va dire, donc, le prix trop élevé. Donc, on a voilà la colonne. Donc, on a le pourcentage simple diable. Donc, le pourcentage, il y a 0. Donc, on doit déterminer le total. Déjà, on a 1000. Donc, 0 sur 1000 fois 100, ça donne toujours 0. Également, ici et ici, 0. Donc, 15 sur 1000 fois 100, ça donne 1,5. 85 sur 1000 fois 100, ça donne 8,5. 190 sur 1000 fois 100, ça donne 19. 280 sur 1000 fois 100, ça donne 28. Et 430 sur 1000 fois 100, ça donne 43. Total 600. Voilà. Nous allons accumuler croissant. On a les zéros. On a donc voilà. Donc on a les zéros tel qu'il est. On donne 1,5. Normalement, on a 0 plus 0, donc ça donne 0. On donne 1,5. 1,5 كنجيبو كنحطوه هنايا نيت كنزيدو عليها 8,5 ça donne 10 donc 1,5 plus كنحطوها هنايا كنزيدو عليها 8.5 جاتنا 10 دونك هنايا ماشي بالضرورة اننا اي تمرين كيبدا بلي زيرو تقدر تكون هاد 1,5 هنا في الاول كنحطها هنايا ونزيد نحسب نورمال دونك فوالا دونك 1,5 plus 8,5 ça donne 10 10 plus 19 ça donne 29 29 plus 28 ça donne 57 57 plus 43 ça donne 100 هنا très important أن خاص تكون عندنا هنايا pardon هنا خاص تخرج لنا 100 دونك سينو عندنا شي خطأ دونك دو faire attention في هاد هنايا بان 100 خاصها تكون هنايا تخرج لنا 100 حيت هو لو مونطون ماكسيموم اللي عندنا
وهنا كما غتشوفوا حنا في كوميل دي كرواسون غادي نبداو به حقاش هو لو مونطون اللي هو الكبير اللي هي الصم. دونك سي بون كملنا من كوميل كرواسون ديال البري ترو زيلفي. فوالا غندوزو لا كاليتي انسوفيزونت. دونك ديجا عندنا هاد لا كولون هنايا في التمرين كنديرو ليه pourcentage simple. حتى هي كنديرو لها pourcentage simple la qualité insuffisante. Donc 420 sur 1000 fois 100 ça donne 42. 230 sur 1000 fois 100 ça donne 23. 160 sur 1000 ça donne 16. 99 sur 1000 fois 100 ça donne 9,9. 50 sur 1000 fois 100 ça donne 5. 31 sur 1000 fois 100 ça donne 3,1. 10 sur 1000 fois 100 ça donne 1. 0 sur 1000 fois 100 ça donne 0. Donc c'est bon. Maintenant le cumulé décroissant. Donc هنايا غادي نبداو ب 100 اللي هي كبيره نحطوه هنا كتكون عندنا هاد لا كولون خاويه كنحطو هنايا 100. فوالا 100 غنبداو من 100 نهبطو. دونك هنايا 100 moins 42 ça donne 58. 58 moins 23 ça donne 35. 35 moins 16 ça donne 19. 19 moins 9,9 ça donne 9,1. 9,1 moins 5 ça donne 4,1. 4,1 moins 3,1 ça donne 1. 1 moins 1 ça donne 0. C'est bon? Donc, on passera au pourcentage de non-acheteurs potentiels. Donc, on a déjà A plus B, il y a A cumulé croissant, B cumulé décroissant. Donc, on a la combinaison entre les deux. Donc, 0 plus 100, ça donne 100. 0 plus 58, ça donne 58. 0 plus 35, 35. 1,5 plus 19, 20,5. 10 plus 9,1, 19,1. 29 plus 1,4, 33,1. 57 plus 1, ça donne 58. Et 100 plus 0, ça donne 100. Maintenant, le pourcentage d'acheteurs potentiels. Il y a 100 moins A plus B. A plus B déjà لقيناها. Il y a pourcentage de non-acheteurs. Voilà هما محسوبين. Donc غنشدو 100 ونقصوهم من هادو. Donc 100 moins 100 c'est 0. 100 moins 58 c'est 42. 100 moins 35 65. 100 moins 20,5 c'est 79,5. 100 moins 19,1 ça donne 80,9. 100 moins 33,1 ça donne 66,9. 100 moins 58 ça donne 42. Et 100 moins 100 ça donne 0. Donc allez نرجعوا d'abord la définition de le prix psychologique. شنو قلنا le prix psychologique؟ قلنا هو le prix pour lequel il y a un maximum de clients prêts à acheter ou là le prix de vente unitaire accepté par le pourcentage d'acheteurs potentiels le plus élevé. Donc voilà le pourcentage d'acheteurs potentiels. ولكن فينا هو le plus élevé. Donc c'est clair, il هو 80,9. Donc ce sont des pourcentages. Donc vous devez faire attention, ce sont des pourcentages. Donc 80,9% des acheteurs potentiels veulent acheter le prix, les rois 25. Donc je répète, donc 80,9% des acheteurs potentiels veulent acheter le prix, les rois 25. Donc 25 roi le prix psychologique. D'accord? C'est bon. Je passe. Voilà. مازال ما كملناش دونك حسبنا لقينا لو بري بسيكولوجيك سي بون ولكن خصنا نرسموا هذا الجرافيك
pour, pour, pour bien définir l'écart ديال هاد les acheteurs potentiels اللي غادي يشرو بهداك الثمن. دونك هنايا في هاد الجرافيك شنو كنمثلو فيه؟ كنمثلو فيه دو كولون. دونك غادي نرجع كنمثلو فيه هادي دو كولون le cumulé croissant ou le cumulé décroissant. C'est bon? Donc voilà. Le cumulé croissant اللي بادي من 0 حتى ل 100. دونك غادي نطالعيه. وها الكوميل ديكرواسون اللي من 100 منايا من 100 بادي من 100 حتى 0 ديكرواسون. سي بون. فوالا وعندنا هي لو بري دو فون. دونك شنو كندير في الغرافيك نورمالمون انا كنليو لي بوين اللي ديجا كاينين في لو طابلو. هنا عندنا لو بري دو فونت. غادي نرجعوا للطابلو باش نوريكم. دونك هنا عندنا لو بري دو فونت 5. دونك هاد 5 pardon. Donc, 5, 10 et 15, le cumul croissant dynamique c'est 0. Donc, tous les trois, 0, 0, 0. Voilà. Voilà, donc on a خدامين فاش في croissant, cumul croissant. Donc, هنايا نخدمو غير في هاد لا بارتي هادي وهادي. Donc, voilà. هادي غادي نساوها ماشي دابا. Donc, غنمشيو قلنا 5 و 10 و 15 عندهم 0. فوالا هيا 5 هيا 0 5 ها لو بوين الاولى اللي بالغوز 0 10 فوالا اي 0 15. سي بون. نرجعو نشوفو الاخرين. عندنا 20 فيها 1,5. فوالا 20 في البري دو فونت ها هي. سي بون. قبل معاها 1,5. دونك غتكون هنايا شي شويه. سي بون. هنايا غنبقاو غاديين وغادي نديرو لو بوين ديال هنايا. فوالا ها هي. دونك انسويت عندنا 25 عندنا 10. فوالا دونك 25 ها هي في لو بري دو فونت و 10 هنايا. فوالا دونك نجيبوها هنايا ها هي. Donc 10, 25. Voilà, 10, 25. هيا لو بوين. Et ainsi de suite. تنكملو هادوك لو بوين ديالنا وتنليو بيناتهم. Donc toujours on lit entre les points. Voilà. اللي هو دابا لو غوز. اللي هو لو ترو لو بري ترو شير. فوالا ها هو. دونك سالينا من هاد لا بارتي. دونك دابا غندوزو للديكرواسون. كيمولو ديكرواسون. هاد الجهة هنايا. دونك concernant هاد البلاصة هنا وهنا. هنا prix de vente و décroissant. غنديرو لا ميم شوز. غنمشيو لا كولون لي كرواسون. دونك هنا شنو عندنا؟ هنا عندنا 100. دونك 5 نيفو دو بري 100. فوالا نجيو هنايا. دونك لو بري دو فونت شنو هو 5. ها هي 5. وعندنا 100. 100 هنايا بادية مبقاش ديكرواسون. دونك 105 105 كاينه في لا ميم لين. دونك هيا لو بوين لي بلو. فوالا هيا بلو. نشوفو الاخرى. دونك عندنا 10 في النيفو دو بري وعندنا 58 كيمولو ديكرواسون. فوالا دونك عندنا هنايا شحال 10 وفي لا كومولي ديكرواسون عندنا 58. دونك غنجيو لهنايا. باردون غنجيو هنايا نشوفو 58 غتكون هنايا قريبه من 60. دونك غادي نجيو نقلبو عليها. فوالا هيا لو بوين 58 10 et ainsi de suite. كملو عاوتاني لي بوين ديالنا كاملين ونولي عاوتاني بيناتهم باش en fin de compte كيعطينا هاد l'écart bien هاد la zone si on veut dire هاد l'écart maximum. شنو كتبين لنا؟ كتبين لنا النسبة ديال les acheteurs potentiels اللي لقيناهم اللي كيساويو 80,9. فوالا
Donc هذه c'est l'écart ديالهم. Donc هذه l'écart ديالهم اللي غيشريو ب 25. Donc on détermine l'écart maximum اللي هي هذه اللي لقيناها. Donc هاد لا زون. Donc هادو هما اللي غادي يشريو ب 25. Donc c'est bon. Donc c'est clair. Ensuite, et enfin, les limites de prix psychologiques. Donc, première limite, donc, le prix psychologique non utilisable pour les produits totalement nouveaux. C'est-à-dire, on a déjà un produit nouveau dans le marché. Mais يمكنش لينا أننا نطبقوا عليه هذا لو بري بسيكولوجيك. علاش؟ لأن لو كليون n'a pas de référence على هذا لو برودوي. مازال ما عندوش فكرة على هذا لو برودوي. Donc, il est non utilisable ici, le prix psychologique, pour des produits totalement nouveaux. Donc, deuxième limite, la fiabilité discutable. C'est-à-dire, les personnes, une étude de l'enquête, c'est-à-dire les personnes interrogées, ne sont pas en situation d'achat. Donc, le produit n'est pas en situation de concurrence, c'est-à-dire le produit non acceptable à la situation normale de la concurrence. Mais elle même les autres produits dans le marché. Et la troisième limite est que le produit d'acceptabilité correspond à la plus forte demande, mais pas forcément à la plus forte marge. Un plus fort demande, mais cela veut dire pas qu'on a un plus fort de marge. علاش أن لو برودوي نوفو كيف ما قلت أولا مازال جديد ومحدو أنه مازال جديد يعني فيه دي difficultés et surtout lors de l'appréciation de la valeur. أنه produit nouveau, première des choses, anormal et à forte complexité. Et voilà, donc là, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez bien reçu la leçon d'aujourd'hui. Bonne chance. Merci.